banyak mainan teman-teman. Boleh kita kasih naik di dump truck ya teman-teman. Dump truck tronton panjang teman-teman. Oke, kita naikkan satu-satu ya teman-teman. Wadidaw, mobil apa ini teman-teman? Wow, truk gandeng teman-teman. Wadidaw, kita kasih masuk teman-teman. Wow, mobil Lamborghini teman-teman. Wow, keren teman-teman. Oh, kita masukkan teman-teman. Wow, ada 4 mobil Tamiya teman-teman. Wow, kasih masuk di sini teman-teman. Wow, Tamiya teman-teman. Wow, kita kasih masuk. Wow, mobil polisi lagi teman-teman. Kita kasih masuk. Mobil pemadam kebakaran. Wow, mobil polisi lagi teman-teman. Wow, mobil bulldozer teman-teman. Wow, MotoGP teman-teman. Wadidaw, MotoGP lagi teman-teman. Wow, truk pasir teman-teman. Tuh teman-teman. Wow, truk pemadam kebakaran. Wadidaw, mantul-mantul teman-teman. Wow, Stayo teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Bulldozer teman-teman. Kita kasih masuk di sini teman-teman. Mobil apa ini teman-teman? Kalau ada yang tahu teman-teman, komen di bawah komentar teman-teman. Wow, mobil bulldozer teman-teman. Wow, mobil polisi lagi teman-teman. Liu. Wow, mobil balap teman-teman. Wow, truk monster teman-teman. Wadidaw. Wow, ini apa ini teman-teman? Ekskavator teman-teman. Wow, ada robot teman-teman. Robot. Wow, kita kasih di belakang ya teman-teman. Wow, truk pemadam kebakaran teman-teman. Tidak. Wow, ada ekskavator. Wow, ini yang paling besar teman-teman. Ekskavator besar teman-teman. Wow, kita kasih di belakang ya teman-teman. Lihat teman-teman, tronton panjang teman-teman. Wow, sudah terisi teman-teman. Waktunya kita berangkat. Oke teman-teman, like, comment, dan subscribe ya teman-teman.